Good morning. Selamat pagi. If you cannot hear me, you can hear him, that's good. Kalau nggak bisa dengar pengkhotbahnya, dengar aja penterjemahnya sudah bagus. Can you hear me? Bisa dengar Pastor Paul? Because I cannot hear myself. Karena di sini memang nggak bisa dengar suara sendiri ya. It's called House of Healing. Ini tempat disebut House of Healing. The first person to be healed Jadi orang pertama yang perlu disembuhkan is the person you see in front. adalah orang yang bisa kita lihat di depan cermin ini. So before we heal you, Jadi sebelum kami bisa melakukan penyembuhan bagi saudara, we have to heal ourselves. kita harus sembuhkan dulu penampilan sendiri. Happy 11th anniversary. Selamat ulang tahun ke-11. One of the joy of being the overseer of churches Salah satu sukacita menjadi penilik bagi gereja-gereja is to see them grow and change and improve and struggle through the years. adalah melihat mereka berubah dan bertumbuh melalui banyak tantangan yang mereka hadapi bertahun-tahun. There is no such thing as a smooth journey. Tidak ada yang namanya perjalanan mulus. Any parents here, Apakah ada orang tua di sini? you know that being a parent is never smooth, right? Saudara tahu dong, sebagai orang tua nggak pernah mulus ya. Correct? But you notice that even though your son or your daughters may not behave perfectly, Bahkan saudara sadari bahwa kadang-kadang anak-anak kita tidak berkelakuan dengan sempurna. right? But when they come on stage and perform, you are very proud, you know. Tapi pada saat mereka tadi naik ke atas panggung, kemudian menampilkan penampilan mereka, kita sebagai orang tua sangat bangga kan? You take your cell phone and then people push away. Hampir ya, Hampir. hampir ya. Keluarin handphone, kemudian orang di sebelah juga didorong-dorong supaya videonya bagus. Right? Betul I ya? mean, I do not know how many young ones were up here earlier. Saya nggak tahu berapa jumlah anak-anak kecil tadi yang perform. I think there were at least about, 35, 40 of them, Mungkin ada 30 sampai 40 tadi ya. right? But if you're the parent of that child, you're not videoing the rest. Kalau Anda adalah orang tua dari salah satu anak tadi, pasti nggak videoin semua anak-anak yang lain. Correct or not? You only video that one child. Cuman fokus kepada anak yang satu itu. True? Betul? Right? You all don't like fun church, are you? Sebenarnya kalian nggak suka fun church You sebenarnya. all don't like Pastor Lenny. Pastor Bukan Lenny do all suka. the work. You all just video one child. Bukan suka dengan pelayanan Pastor Lenny, sebenarnya cuma videoin satu anak saja. But we thank God for children, right? Tapi kita bersyukur ya buat anak-anak ya. Yeah. And how many of us children know that living a life to please our parents sometimes can be the most troubling journey of life? Bagi saudara sebagai anak, hidup untuk menyenangkan orang tua itu sangat susah dilakukan dalam hidup. Right? It's strange, you know, your children, we go at home and your parents tell you, no, just enjoy yourself, be yourself. Jadi saudara juga merasa sebagai anak di rumah diminta supaya menjadi apa adanya. But when you all go to important function and your children just be themselves, you say, hey, don't do that. Hey, don't. Itu kalau di rumah, kalau di luar mungkin ada pertemuan apa, anak kalau jadi apa adanya orang tua suka enggak suka. But above Tapi di atas itu semua, all of us know that whether you're a child or a parent, kita semua tahu bahwa apakah kita orang tua ataupun anak, I need to be careful. kita harus hati-hati di sini. Normally there's one person walking up and down. Biasanya kan yang jalan ke sana kemari satu orang. Now I got a bulldozer beside me. Sekarang ada 2,5 orang. Today we want to talk about his perfect love. Hari ini kita akan berbicara tentang kasihnya yang sempurna. I actually prepared a very interesting sermon, but when I was sitting out there, I just want to share something very practical and very short. Tadinya saya sudah persiapkan sharing hari ini, tetapi tadi di sana
saya tergerak untuk menyampaikan sesuatu yang sangat praktikal dan sangat singkat. So this was my prepared sermon. Tadinya ini adalah catatan khotbah saya. Alright, this was my prepared sermon. Ini adalah catatan khotbah yang sudah dipersiapkan. But if I finish the sermon and he interpret, you'll be here until 6 o'clock. Kalau benar-benar mau disampaikan dan diterjemahkan, kira-kira butuh sampai jam 6 baru selesai. By 45 minutes later, a lot of the faces right now smiling, I will be like that. Lewat 45 menit, yang tadinya saat ini senyum-senyum, belakangan jadi seperti tadi itu. We want to turn your Bible. We want to show the Bible to John chapter 11, verse 1 to 4. Kita akan lihat dari Alkitab, dari Yohanes pasal 11, ayat 1 sampai 4. It's a very familiar passage. Ini adalah bacaan Alkitab yang sangat familiar bagi kita. So I'm going to ask Pastor Iskandar to just help me read the Indonesian version. Saya akan bacakan dari versi bahasa Indonesia. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus, ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. I'm going to ask Pastor Iskandar to read the last statement of Jesus slowly, and I want you to just hear word by word. Saya akan bacakan perkataan Yesus dengan lambat, perlahan, dan kemudian kata demi kata. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. In life, Dalam hidup, we all will have problems. kita semua ini menghadapi masalah. True? Betul? Some of the problems Beberapa persoalan are self-inflicted. adalah karena diakibatkan diri sendiri. True. Betul I tidak? mean, if you like adventurous sports, Kalau saudara suka sport yang lebih bahaya, how many like adventurous sports? Olahraga yang adventurous. How many of you like to jump off airplanes? Berapa banyak orang yang suka terjun dari pesawat? How many of you like to dive from a helicopter at 40 feet into the water with just a full pack and a tank? Berapa banyak yang suka terjun masuk langsung ke laut dengan persiapan alat menyelam ya? Have you any of you seen those people who ride bicycle on top of mountain cliffs? Pernah nggak melihat orang itu naik sepeda tetapi di tebing jurang? I like to do that. Saya suka. Pastor Paul suka, saya enggak. We will try. Iya sih, ini juga sih. One of the things I told my wife, I want to do Salah satu yang saya katakan kepada istri bahwa saya pengen lakukan ini, is to be a flying man. yaitu menjadi manusia terbang. You know what's a flying man? Tahu ya saudara, manusia terbang kayak apa? In Switzerland Kalau di Switzerland and in Austria, dan juga di Austria, they bring you up to the mountain. mereka bisa bawa kamu ke atas gunung. Okay, then you have to wear a helmet, you put on a suit, and then they have wings. Kemudian dipakaikan helm dan pakaiannya itu yang ada sayapnya. Alright, then they ask you 1, 2, 3, then you jump out, and then Dan you kemudian spread. kamu diminta untuk 1, 2, 3 kemudian terjun dan tangannya dilebarkan. Okay, and then you sort of soar. Dan kemudian bisa melayang ya di udara. My wife said you can try that on the next life. Istri saya bilang, nantilah kehidupan berikutnya saja kamu coba. But some of the things that happens to us are not because we created them. Tapi beberapa masalah yang timbul dalam hidup kita itu bukan disebabkan oleh kita. Sickness is something that nobody wants. Penyakit salah satu yang tidak diinginkan oleh manusia. How many of you pray for sickness? Berapa banyak yang minta doa itu minta penyakit? I heard a preacher
wife one day prayed that the son break the son's leg. Does the son break his leg? Saya pernah loh mendengarkan salah satu istri pendeta berdoa minta supaya anaknya itu patah tulang kakinya. Kenapa? Because every Sunday the son will run away from church. Karena setiap minggu dia lihat anaknya berlarian di gereja. And when the father is preaching and doing evangelistic meeting, the son will never attend. He will go and play games and stuff like that. Dan juga kalau ayahnya atau suaminya pendeta itu sedang berkhotbah atau melakukan penginjilan, anaknya nggak tahu kemana dan cuma bermain saja. So one day the mother took the son and said, "Why aren't you attending your father's meetings?" Suatu hari mamanya ini ambil anaknya dan katakan, kenapa kamu nggak ikut acara ibadah papamu? And the son just, "No, I want to play, I want to do this, I want to do Anaknya that." nggak mau karena dia maunya main-main saja. And the mom, the mother, pastor's wife, evangelist's wife, Ini istri penginjil loh ya. right? Says that, sometimes I pray, God will break your leg. Kadang-kadang saya harus berdoa ya supaya kakimu itu sampai patah aja biar nggak kemana-mana. Do you know whose wife is that? Tahu nggak istri siapa itu? Anybody know? Ada yang tahu cerita ini? It's the wife of Billy Graham. Ini istrinya Billy Graham. The son, Franklin Graham, is now the one running the ministry. Jadi anak yang tadi itu adalah Franklin Graham yang juga melakukan penginjilan luar biasa. So there are troubles that we bring on ourselves, Jadi ada masalah-masalah yang memang disebabkan oleh diri kita sendiri. and there are troubles that we never ask for but they come on us. Tapi ada juga masalah yang timbul bukan kita minta tapi muncul begitu saja. And some troubles come because we didn't take responsibility. Dan ada beberapa masalah yang timbul karena kita nggak mau mengambil tanggung jawab. You cannot say, I want to be strong, I want to be healthy, but every day sleep on your bed and then you scroll. Nggak mungkin kita bisa katakan aku mau sehat, aku mau kuat dan kekar, tetapi setiap hari cuma tiduran, rebahan, dan scrolling handphone. How many? Okay, you all don't do this right in Indonesia. Mungkin saudara nggak lakukan ini ya di Indonesia ya. Huh? Indonesian don't scroll, right? Indonesia nggak ada orang yang scrolling Huh? handphone. You all don't take Alkitab saja. Alkitab. Oh, Alkitab. wow, okay. Indonesia. Itulah Indonesia. Kalau Singapura kan suka lihat IG kan. Indonesia lihatnya Alkitab. Oh. Bye. So in life, sometimes our problems is because we don't take responsibility. Dalam hidup ini kadang-kadang ada masalah yang muncul karena kita tidak mau ambil tanggung jawab. Now, for those of the things that we create for ourselves, Jadi bagi masalah yang muncul karena kita yang sebabkan, to stop having those problems, supaya tidak ngalamin masalah begitu, very simple. sederhana. Stop doing those nonsense, Jangan lakukan omong kosong itu supaya nggak kejadian. right? If you know that, I don't know anybody smoking here or drinking. If you know that you are smoking and smoking causes cancer, then don't smoke. Saya nggak tahu ya di sini ada yang merokok atau enggak ya. Tetapi kan kita tahu kalau merokok itu bisa menyebabkan penyakit. Udah tahu ya jangan merokok. Right? And you said, "Oh, but Brother Paul, I've been smoking since young and all that." Well, you won't. When your mom gave birth to you, you didn't come out with a cigarette, no? Saudara mungkin bisa katakan, Pastor, nggak tahu ya. Saya ini merokok udah dari kecil. Tapi kan saudara waktu lahir nggak mungkin lahir dengan langsung bawa rokok kan? True, Betul nggak? right? And if you are like always getting drunk and drinking and hurting your body, then stop drinking. Atau kalau misalnya kita mabuk, suka minum, ya menyebabkan banyak masalah. Kalau begitu ya berhenti minum. Right? So there are things that you can stop to help yourself. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya gampang ya, tinggal berhenti saja kalau mau tolong hidupmu sendiri. When somebody come for counseling and they said, "Pastor, I always got this habit. I like to steal and all that." So what do I do? Stop stealing. Ada orang yang datang konseling ke saya, Pastor, saya bergumul dengan kebiasaan saya suka mencuri. Jadi saya bilang, ya sudah berhenti mencuri. Just stop. Cuman berhenti saja, But I cannot. tapi saya nggak bisa katanya. If I cut your hand, Jadi atau perlu kalau saya potong tanganmu, so one side you can stop doing to hurt
stop hurting yourself, yeah? Satu sisi kamu bisa lakukan sesuatu berhenti merusak dirimu sendiri. On the other side, you need to take responsibility. Tapi di sisi lain kamu juga perlu ambil tanggung jawab. If you want to be more educated, you want to understand things, then you got to spend time, make time to say, do research, do study and stuff like that. Kalau ingin meningkatkan diri dalam hal pendidikan, berarti kita harus memulai mengambil tanggung jawab untuk belajar banyak dan melakukan riset. This is a very good stage, you know. Ini panggungnya bagus ya. You know why? Tahu kenapa? If I wear my step counter, I can walk up, walk down, walk down. Yeah. I don't need to go exercise. Ini kalau Pastor Pop pakai jam tangan yang bisa hitung langkah kaki, ini langkah kakinya banyak nih. So there are things that you can do to improve yourself. Jadi berarti kita bisa melakukan sesuatu untuk meningkatkan diri sendiri. But there are certain things that you never ask for. Tapi ada hal-hal yang terjadi bukan karena kita minta atau kita buat. Sickness is one of them. Salah satunya adalah sakit. You know, when I told Pastor Yudi, today we're going to pray for you, all right? If those of us who are sick, we're going to pray for you. Saya cerita ke Pastor Yudi bahwa hari ini kita akan berdoa bagi saudara yang sakit, kita berdoa. All right? And that's why we had the communion earlier, so that we can facilitate that segment. Nah, tadi kita sudah melakukan perjamuan kudus, salah satu untuk memfasilitasi segmen kesembuhan. So what we're going to do Jadi apa yang kita akan lakukan is that after I finish sharing the word, adalah nanti kalau sudah saya sampaikan khotbahnya, and you want to be prayed for, kemudian saudara ingin didoakan, the pastors will come here. maka para pastor akan datang ke sini. Just tell the pastors, Pastor Iskandar, myself, and the rest of the pastors, just tell us where you're hurting. We're going to lay hands and pray for you. Tinggal kasih tahu aja di bagian mana yang mengalami sakit, kita akan tumpang tangan dan berdoa bagimu. Some of you have long sickness, I know. Mungkin beberapa di antara kita ada orang yang mengalami sakit berkepanjangan sudah cukup lama. We feel for you, Kami bisa merasakan, but for today only, tapi untuk hari ini saja. don't give us the diagnosis, okay? Jangan kasih kita diagnosanya. Oh, you know, I got this when I was 10 years old. You're 85 years old. I got this when I was 10 years old, now you're 85. Then you tell about this story, that story. Enggak usah cerita sejarahnya. Wah, saya mengalami sakit ini mulai usia 10. Hari ini sudah usia 85. Jangan cerita panjang lebar gitu ya, sampai 75 tahun. We want to share our faith with you. Kita mau berbagi iman yang kami miliki bersamamu. We are not the healer. Kami bukanlah penyembuhnya. Understand? Paham ya? We are not the healer. Kita bukan penyembuhnya. None of the pastors are healers. Tidak ada satu orang pendeta pun di sini yang adalah penyembuh. We are ordinary people. Kita adalah manusia biasa. We eat the same kind of food you all eat. Kita makan makanan yang sama dengan yang saudara makan juga. After eating, we also go sleeping. Kita juga sama. Setelah makan, tidur juga. But we want to join our faith with you. Tapi kami mau berdiri dalam iman yang sama bersama saudara. And when two comes together and agree, Karena dua orang datang bersama dan sepakat in the name of Jesus, di dalam nama Yesus, we can expect Jesus to do something. maka kita bisa harapkan Tuhan Yesus melakukan sesuatu bagimu. Amen? Amin. So there's this couple, this family, Jadi ada sebuah keluarga yang kita baca kisahnya. one brother, two sisters. Ada satu saudara laki-laki dan dua saudara perempuan. And I love the way the sisters send the message to Jesus. Saya suka sekali cara kakak perempuan ini mengirimkan pesan kepada Yesus. There's no name mentioned. Dia tidak sebut nama adiknya itu. Jesus, my brother Lazarus is now sick. Please come quickly. Dia nggak bilang, Yesus, adik kami namanya Lazarus lagi sakit, tolong datang. What did they quote unquote focus on? Jadi sebenarnya kalau begitu fokusnya ada di mana? They focus on He whom you love. Di sana dikatakan bahwa Tuhan, dia yang engkau kasihi. Fokusnya adalah dia yang engkau kasihi. When you come out later,
Jadi nanti kalau saudara maju, before coming out, sebelum maju ke depan, realize this. sadari hal ini, You are loved. bahwa saudara sangat dikasihi. We're not talking about husband and wife kind of love. Kita enggak sedang berbicara soal kasihnya suami dan istri pasangan, bukan. We're not talking about good friend kind of love. Kita juga bukan bicara tentang kasih antara saudara persahabatan. You know, Pastor Iskandar, Jadi Pastor Iskandar, he works and he comes home late most days according to the wife. biasanya saya pulang kerja itu agak malam menurut cerita istri. Huh? And the wife, the Ibu Jenny tells me, my husband comes back around 8 o'clock at night. Jadi istri saya bilang ke pastor, suami saya biasanya pulang jam 8 malam lah, atau jam 9 kadang-kadang. And she said this, Dan dia bilang begini, I saw on the TikTok saya lihat di TikTok about besties. soal kata bestie. So he texts the husband, Jadi istri saya teks saya, right? Hey, Is, come home early lah, your bestie fly in from Singapore. dia bukan bilang hey Is sih sebenarnya, hey dear katanya. Hey, dear. Hey Is, bestimu datang dari Singapura loh, pulanglah lebih cepat katanya. And true enough, he came back at 6:30. Jadi benar ya, saya pulang waktu itu jam 6.30 karena Pastor Paul lagi datang gitu ya. So when you come out later, Jadi nanti kalau saudara maju ya, remember this. ingatlah, You are loved. saudara dikasihi. Understand? Paham? It's not based, Bukan berdasarkan, you know, the passage talks about Mary pouring perfume on Jesus' feet and wiping Jesus' feet. kisah Alkitab ini bukan bicara tentang Maria yang sekedar menuangkan minyak dan menyeka dengan rambutnya. But he never says, because I do that, Jesus got to heal my brother. Jadi bukan cerita karena saya lakukan itu, pasti Yesus nanti bakalan sembuhkan adik saya. Their focus was not of, you know, Martha cooking for Jesus and the disciples. Dan fokusnya bukan karena Marta pernah melakukan sibuk-sibuk masak-masak waktu Yesus lagi berkhotbah. You remember the story? Saudara pasti ingat kisah itu. Martha and Mary invited Jesus to their house. Maria dan Marta mengundang Yesus masuk ke rumah mereka. And what happened? Dan apa yang terjadi? Martha was very busy cooking. Marta sibuk memasak. Please understand this. Tolong dipahami, When you invite Jesus saat engkau mengundang Yesus for dinner, untuk makan malam, you have to prepare not for one, you got to prepare for 13. kalau saudara mengundang dia datang untuk makan malam, saudara tidak menyediakan makanan untuk satu orang saja, tapi paling tidak 13 orang. Okay? And there are 13 Jewish men. Ini adalah 13 orang Yahudi ya. And Jewish men in Chinese said, Bui Pai Se. Orang Yahudi itu dalam bahasa Chinese nggak tahu malu. So, think about Martha cooking. Coba saudara bayangkan ya, Marta itu sibuk masak. She cook until she take the knife, go outside, you know. Hey, Jesus. Saking sibuknya dia capek ya, dia bawa pisau dapur, dia datang kepada Yesus. Tell my sister come and help me. Yesus, kasih tahulah kakakku itu, biar dia datang tolong saya. The Bible never talk about that. Tapi Alkitab tidak mencatat soal itu. What did the Bible focus on? Jadi Alkitab itu fokus pada apa? The one that you love. Dikatakan dia yang engkau kasihi katanya. The one that you love. Dia yang engkau kasihi. You know, this morning, Saudara tahu pagi ini, when I was having my breakfast at the hotel before I came over, waktu saya sarapan pagi di hotel sebelum datang, and I went down to the breakfast area very early in the morning. 6:15 in the morning I went down for the breakfast. tadi 6.30 saya datang ke tempat makan, tempat sarapan di hotel ya. And I was scrolling on my news channel. Saya baca-baca channel berita yang biasanya saya baca. Some of you will have this channel on your television. It's called Channel News Asia. Mungkin saudara juga pernah nonton channel berita ini yang disebut Channel News Asia. And I came across an article this morning.
Dan terbaca oleh saya satu artikel pagi ini. And the article gave me a second life. Artikel ini berjudul Berikan Saya Kehidupan Kedua. And it's talking about a Vietnamese boy. Ini cerita tentang seorang anak laki-laki Vietnam. And his name is Viet Thai. Nama anak ini adalah Viet Thai. Okay, Viet Thai, that's his name. Viet Thai. So Viet Thai was a very active boy. Viet Thai itu adalah anak laki-laki yang sangat aktif. And one day when he was playing, he had pain on his finger. Suatu hari waktu dia bermain-main, dia sadari bahwa salah satu jarinya itu sakit. Just one finger. Hanya satu jari saja. And he thought nothing about it. Dan dia nggak peduli soal itu. So he thought, maybe play, you get injured. How many of you boys like me play, get injured, don't care? Berapa banyak kita anak laki-laki kalau lagi main ada sakit dikit kita nggak peduli. Do you know when boys care about their pain? Saudara tahu nggak kapan seorang anak laki-laki dia benar-benar sadar atau dia peduli bahwa dia lagi sakit? When they are playing, Yaitu waktu dia main and they hurt themselves, dan dia melukai dirinya, they don't care. mereka nggak peduli. But when they are studying, Tapi waktu mereka belajar, or they need to go to school, waktu mereka ke sekolah, oh sakit lah kak, sakit. nah itu sakit nih. Sakit ini, sakit itu. So this boy Jadi anak laki-laki ini, thought nothing about the pain. dia nggak peduli, nggak kepikiran soal sakitnya. Alright? And took maybe Panadol or what, Ya mungkin minum obat Panadol sejenisnya and stopped. dan berhenti. But the pain never stopped. Tapi rupanya sakitnya itu nggak hilang. The pain moved from one finger to the arm, Jadi sakitnya itu menjalar dari jari ke tangan ya, to the legs, sampai ke arah kaki juga to the rasa, shoulder, dan juga bahu. to the back. Kemudian di bagian belakang. The mom was so worried, the mom sent him to the doctors. Jadi ibunya sangat khawatir dan kemudian bawa ke dokter. And the doctors diagnosed him as having arthritis. Jadi dokter ini mendiagnosa anak ini mengalami artritis. 8 years old. Jadi usianya baru 8 I think it's tahun. about 8 or 9 years old. Mungkin It was young, 8 sampai 9 tahun usianya. And so they put him on medication. Kemudian dia diobatin, No improvement. tapi nggak ada kemajuan. So the mom, after several months, go and see another doctor from another hospital. Kemudian beberapa bulan kemudian mamanya bawa lagi ke dokter di rumah sakit yang lain. And the other doctors also prescribe arthritis medication. Kemudian dokter ini juga meresepkan obat-obat pengobatan untuk artritis. But the boy seems to be getting weaker and weaker. Tapi anak laki-laki ini malah yang terjadi adalah makin lemah dan makin lemah. So they did further tests Kemudian dibuat tes yang lebih lanjut and found out that he was actually suffering from acute lymphoblastic leukemia. Ternyata anak ini terdiagnosa mengalami yang namanya limbastik leukemia. So they started chemotherapy. Akhirnya mereka memulai pengobatan kemoterapi. Chemotherapy is not a fun thing to have, Kemoterapi itu bukan satu hal yang enak untuk dilakukan. right? Betul ya? Any one of us who have family who have gone through severe sickness, you know the anguish, the anxiety. Saudara tahu ya kalau di dalam keluarga kita ada orang yang mengalami sakit yang kritis, itu berapa besar rasa khawatir yang kita hadapi. But the chemotherapy was not effective. Tapi kemoterapi pun tidak efektif. So months after months after months of chemotherapy, the little boy, Viet Thai, becomes smaller, skinnier, weaker. Jadi berbulan-bulan kemudian yang terjadi adalah Viet Thai anak ini semakin kecil ya ukuran tubuhnya dan semakin lemah. The doctors finally tell the parents, Akhirnya dokter berkata kepada orang tuanya, there's nothing else we can do. nggak ada lagi yang bisa kami lakukan. We don't know what to do for him anymore. Kita juga udah nggak tahu bagaimana yang harus kita lakukan kepada anak ini. This is not a Christian family. Ini bukan cerita keluarga Kristen ya. It's not a Christian family. Ini bukan keluarga Kristen. So they were really wrecking their parents. When you see your children that way, you were like,
You know, it's not the children suffering, you are suffering as well. Saudara tahu sebagai orang tua kalau ngelihat anak sakit seperti itu, yang sakit bukan cuma anak, tetapi orang tuanya pun merasakan sangat sakit ya. True? Betul? So what happened? Jadi apa yang terjadi? Somehow they heard from a friend, a Vietnamese friend who's living in Singapore, and heard about this experimental treatment. Enggak tahu gimana ceritanya, mereka ada kenalan yang tahu berita tentang pengobatan eksperimental. Jadi masih berupa penelitian di Singapura. Not approved by medical science yet. Jadi sebelum terbukti secara medis. But they said there's nothing else they could look forward to. Tapi karena sudah tidak tahu lagi mau pengobatan apa lagi. And they know that to do the treatment is going to cost a lot of money. Dan mereka tahu kalau mau jalani pengobatan lanjutan ini juga sangat menghabiskan dana. You can read this. You can read this in the news, okay? Nanti saudara bisa baca juga di beritanya ya. There's even a picture of the boy before and after. Bahkan ada foto anak sebelum dan sesudahnya. Okay? And the thing was that, you know what the parents did? The parents sold their house, Saudara tahu apa sold yang all their dilakukan valuables. oleh orang tuanya anak ini? Mereka jual semua harta milik mereka, rumahnya juga dijual. Everything they had, Apapun yang mereka punya, they sold away mereka jual. so that they can bring the boy to Singapore. Agar anak ini bisa mereka bawa ke Singapura. The doctor says, this is never tested on a human. Jadi dokter bilang, ini pengobatan belum dicoba ke manusia sebelumnya. So, you know, because of ethics and moral ethics and stuff like that, they have to sign disclaimers and, you know. And Saudara tahu, untuk menjalani ini tentunya mereka harus menandatangani surat karena ini bicara tentang etika dan moral. Mereka harus setuju dulu. That means if the boy die, Karena kalau misalnya anak ini akhirnya meninggal, you cannot sue the doctors. supaya tidak bisa menuntut dokternya. Because the doctor says, we have never tried on any Karena dokter sudah mengatakan sebelumnya bahwa ini memang belum pernah dicoba ke But manusia. if you are the parent, Tapi kalau saudara adalah orang and tua there's anak no ini, more option, dan tidak ada lagi pilihan lain, will you take it? mau nggak kamu lakukan itu? No more option in the world. Sudah nggak ada lagi pilihan di dunia ini. You sold your house. Saudara sudah jual rumah. You sold everything that you own, Saudara sudah jual semua kepunyaanmu. even your wedding ring, Bahkan cincin pernikahan pun. even everything that people gave you for your wedding, everything that's valuable, you took it out and you sell it because you love your child. Bahkan sampai apapun barang berharga yang diberikan pada saat kamu menikah, saudara jual itu semua demi anak ini. So they agreed. Jadi mereka setuju, Started chemo. mulailah kemoterapi yang baru ini, Different kind of chemo, jenis kemo yang beda. and no response. Ternyata tidak ada respon atau hasil. So the doctor had to go through the process Jadi dokternya harus terus menjalani prosesnya so that to eliminate untuk mengurangi, the differences. menghilangkan perbedaan-perbedaannya. So finally they came to this phase. Akhirnya mereka sampai kepada satu fase, They're going to inject the T cell. It's called a T cell therapy. mereka harus menginjeksikan atau menyuntikkan yang namanya T cell, sel T, yang Therapy. T cell therapy. disebut sebagai T cell terapi. But the boy Tapi anak ini cannot stay nggak bisa bertahan, even in ICU. nggak boleh tinggal di ICU, Has to stay in a clean room. harus tinggal di Clean room. harus ada di ruangan yang bersih, benar-benar bersih. Do you know what is a clean room? Saudara tahu ruangan bersih itu apa maksudnya? Clean room means no visitors. Artinya ruang itu nggak boleh didatangi siapapun. Clean room means when the doctor come in, they are all masked up. Ruangan itu kalau dokter mau masuk pun harus pakai pakaian lengkap. Clean room is because when they start injecting the T cell, his whole body natural immune system shuts down. Karena pada saat prosedur penyuntikan T cell tersebut dilakukan, maka seluruh sistem kekebalan tubuh anak ini akan turun dan hilang. You know, right now, every one of you, right now, Jadi saat ini juga semua kita, every one of you, semua saudara di sini, you have bacteria on your skin, saudara pasti punya bakteri di kulit.
You have viruses floating around. Saudara pasti tahu ada virus yang beredar. I got one big one following me. Ada satu yang agak kecil dibanding saya ya di sini. You understand? Saudara tahu ya? Your body immune system is able to take care of it. Sistem kekebalan tubuh yang saudara punya bisa handle atau mengatasi kuman dan virus tadi. But to be inside a clean room, Tapi untuk bisa ada dalam ruangan bersih tadi, for the doctor even to go in, sebersih itu sehingga kalau dokter mau masuk pun, the doctor has to be blasted. You know, they get blast, they're Steril- totally clean, sterilized. sterilized. Yeah, jadi dokter yang mau masuk itu harus disterilkan dulu. every time. Setiap kali mau masuk. They don't wear shoes, they wear plastic sandals and stuff. Mereka like nggak pakai sepatu, mereka harus ganti itu pakai plastik atau sejenisnya. that. They ran out of money. Mereka habis duit. How will you feel Bagaimana rasanya saudara? when you're trying to save your son or your daughter and you run out of money? Kalau saudara ingin selamatkan putra atau putri saudara, tetapi saudara sudah kehabisan duit. They went to appeal on online Give Asia. Mereka minta tolong, minta sumbangan melalui online yang namanya Give Asia. Okay, and long story cut short, the Give Asia raised up about 115,000 Singapore dollars. Singkat cerita, Give Asia mampu mengumpulkan dana yang namanya 115.000 ya. Yeah, 115,000. Iya, 115.000 dolar Singapura. Anyway, Cerita when they started the treatment, ceritanya pada saat mereka mulai pengobatan itu, guess what happened? coba tebak apa yang terjadi? COVID-19. Terjadilah COVID-19. A virus that is attacking the whole world. Yang dimana virus itu menyerang seluruh dunia. As parents, Sebagai orang tua, they can't even see the sun. mereka bahkan tidak boleh lihat atau ketemu anaknya. They're stuck out there. Mereka kejebak di sana. You know, when the son was having chemo and pain, they could wipe the son, comfort the son, but no contact at all. Kalau misalnya kemoterapi yang biasa, dia masih bisa bersih-bersih tubuh anaknya sendiri, tapi pada saat dia lakukan treatment ini, sama sekali nggak bisa kontak atau berhubungan. I want to read what the mom said, yeah? Saya mau bacain apa kata ibunya ya. Sorry, yeah? In Vietnam ya. Kurabasheke mo karama. So that was the boy, yeah? You can see for yourself. I just want to read. Sorry, just give me a second. I just want to read. Okay. It says that month was excruciating for his mother. Dikatakan bahwa bulan itu sangat excruciating. Excruciating means very painful. Oh, bulan yang sangat menyakitkan ya. Why? Mengapa? Because the mother could not comfort the son. Karena bagi ibunya, Madam Nguyen Thi Kiu An, dia nggak bisa menghibur anaknya ya. And do not know whether the treatment was working. Bahkan dia nggak bisa tahu sebenarnya treatment ini punya hasil bagaimana. Because the doctor cannot give guarantee. Karena dokter pun tidak bisa memberikan garansi. There's no guarantee. Nggak ada garansi ya. And this is what the mom said. Ini yang dikatakan ibunya. You read lah. As a mother. As a mother, seeing my boy having to go through the different kinds of the chemotherapy, sebagai seorang ibu melihat anak saya sendiri harus menjalankan berbagai macam kemoterapi dan dia harus menderita sakit, saya sangat hancur hati. Saya merasa saya sangat tidak berguna dan saya sama sekali tidak bisa tolong dia. How many of us sometimes feel that way? Berapa banyak di antara kita yang kadang-kadang kita merasakan seperti itu. Your business fail, Saat bisnis gagal your relationship fail, dan hubungan gagal, somebody in your family is sick, ada orang di keluarga kita sakit, you move from one doctor to another doctor, sudah pindah dokter yang satu ke dokter yang berikutnya, you don't have enough rest, tidak cukup beristirahat, you don't have enough sleep, tidak tidur dengan cukup, you're frustrated,
Atau saudara frustrasi, but you cannot do anything about it. tapi tetap saudara nggak tahu mau lakukan apa lagi, nggak bisa. That kind of pain Dan penderitaan atau sakit seperti itulah is worse lebih parah than somebody whose leg is broken. dibandingkan orang yang kakinya lagi patah. Right? Betul? True? Betul? I mean, you break your leg, you walk around, you can still laugh, you know. Nah, kalau ini saya nggak mau terjemahin. Soalnya kalau orang kakinya lagi patah, mungkin jalannya saja yang terseok-seok, tapi masih bisa ketawa-ketawa loh gitu. Right? But you know what's the worst kind of pain? Tapi saudara tahu nggak, rasa sakit yang paling menderita It's the pain adalah rasa sakit of hopelessness. di mana kita merasa tidak ada harapan. It's the pain Yaitu rasa sakit of helplessness. bahwa nggak bisa tertolong lagi. If you can help, Kalau kamu masih bisa tolong, at least there is hope. paling tidak ada harapan. If you can do something, Kalau masih bisa lakukan sesuatu, at least there is a chance to see something change. paling tidak masih ada kesempatan atau peluang melihat sesuatu perubahan. But what happened when you cannot do anything? Tapi apa yang terjadi saat kamu tidak bisa lakukan apapun? You know, Tahukah saudara, all of us, semua kita di sini, in one area or another area of our life, mungkin dalam satu area atau area lain dalam hidup, will face that problem. bisa mengalami masalah. Amen? Amin. True? Betul? Life is painful. Karena hidup ini memang ada penderitaannya. Jesus say, Yesus mengatakan, in this life, dalam hidup ini we will have problems. kita akan hadapi masalah. He knows that. Dia tahu kok. But do you know something? Tapi tahukah saudara, He says, do not be afraid. dia mengatakan, janganlah takut. Do not be afraid. Jangan takut katanya. I have overcome the world. Karena aku telah mengalahkan dunia ini. What does the world offer us? Apa yang ditawarkan dunia? What does the world offer us? Apa yang ditawarkan oleh dunia ini bagi kita? The world offer us false hope. Dunia menawarkan harapan yang palsu. When you reach what you think will bring you happiness, when you reach that and you feel like, Karena saat saudara pikir kalau capai ini aku akan bahagia, ternyata setelah capai saudara merasa seperti apa? anybody know Ronaldo? The Saudara footballer? tahu ya, semuanya tahu Ronaldo, Huh? pemain sepak bola. You know what Ronaldo recently said? Saudara tahu Ronaldo belakangan ngomong apa? He's a billionaire. Dia itu penjual kue tiaw, bilioner. Quit, yeah. Kue tiaw, Ronaldo, cha kue tiaw. Pastor Yudi, got char kway teow or not? Ada ya. You know Ronaldo the footballer? Saudara tahu ya pemain sepak bola Ronaldo ya. Born poor. Dia lahir itu miskin loh. By playing football, Tapi dengan dia main sepak bola, became a billionaire. dia menjadi bilioner. You know what he said recently? Tahu nggak belakangan dia ngomong apa? I no longer care. Dia bilang, saya nggak peduli lagi sekarang All the trophies, all the records. soal piala yang saya dapat, soal rekor yang saya pecahkan. Why? Mengapa? Because it doesn't bring me happiness. Karena itu tidak membawa kebahagiaan bagiku. Have you seen about, how many of you K-pop? 안녕하세요, 괜찮나? Berapa yang suka K-pop? Saya nggak mau terjemahin, pokoknya begitu aja lah, mentel banget. Capek deh. Capek deh. Indonesians don't watch K-pop, right? Orang Indonesia nggak suka K-pop ya? Kepo ya? Kepo ada lah, Kepo. kepo lah. Kepo. Anybody watch K-pop? Ada yang nonton K-pop? They want to put up their hand. Oh, shit. You know, have you heard about young, successful artist, singer commit suicide? Saudara pernah dengar nggak kisah artis yang begitu muda, terkenal, dan kaya, berakhir bunuh diri? When they walk, people want to take photograph. Hey, selfie, selfie. But in them, there is emptiness. Saudara lihat kalau mereka kemana-mana itu banyak orang narik-narik mereka itu mau foto bareng gitu ya, tetapi di dalam hati mereka
sangat kosong dan hampa. That's what the world gave us. Itulah yang diberikan dunia bagi kita. What does the world offer us? Apa yang ditawarkan dunia bagi kita? It offers you pain. Dia malah tawarkan penderitaan. It offers you shame. Dia tawarkan rasa malu. It offers you death. Bahkan dia berikan kematian, maut. When God created the world, Pada waktu Tuhan ciptakan dunia, death was not a part of it. maut bukanlah bagian dari rencananya. But because of sin, Tetapi karena dosa, because of evil, karena kejahatan, death came in. maka maut masuk, Disease came in. penyakit pun masuk, Pain came in. dan penderitaan masuk, False hope came in. dan harapan palsu masuk. Now not only fake news, fake you. Bukan hanya berita palsu, dirimu yang palsu pun jadi. Yeah. Generative AI take your photograph and they can make someone like you who is not like you. Bahkan AI generatif pun bisa mengubah foto kamu itu menjadi seseorang yang sebenarnya bukan kamu, tapi mirip kamu. True? Betul? That's what the world offer. Itulah yang ditawarkan dunia. Jesus say, Yesus mengatakan, in this world, dalam dunia ini, we will have problems. kita akan punya masalah. But come on to me, Tapi marilah kepadaku, katanya. Jesus say, Yesus katakan, and I will give you rest. karena aku akan memberimu kelegaan. Rest from your fear. Lega dari rasa kuat takutmu. Rest from your helplessness. Lega dari apa yang kamu sebut tidak tertolong atau tidak punya harapan. Rest from your hopelessness, your frustration. You want to do something, but you cannot. Lepaskan kamu dari rasa tidak ada harapan bahwa kamu sudah tidak bisa lakukan apapun dalam hidupmu. Rest from trying to become the cool man when you know that inside you're the dead man. Kamu dilepaskan dari rasa di mana kamu selama ini ingin tampil sepertinya keren, tetapi dalam dirimu itu sangat kosong dan kering. So Jesus said this, Maka Yesus berkata, this sickness penyakit ini is not unto death, tidak akan membawa kematian, but for the glory of God. tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. That the Son of God Bahwa anak Allah will be glorified through it. akan dimuliakan melalui hal ini. Listen carefully. Dengarkan baik-baik. He says the Son of God Dia mengatakan bahwa anak Allah will be glorified through it. akan dimuliakan melalui ini. Not over it, Bukan melampaui, not bypass it, bukan melewati, not under it, bukan membawahi, but through it. tetapi melalui, katanya. What is your pain today? Apa yang menjadi sakitmu hari ini? What is your hopelessness today? Apa rasa tidak ada harapannya dalam hidupmu? What is your frustration Apa yang today? menjadi frustrasimu? What is your illness today? Apa yang menjadi penyakitmu? You may say, Mungkin saudara bisa berkata, Pastor, you don't understand. Pastor, kamu nggak pernah paham. I have went from doctor to doctor to doctor to doctor. Aku sudah berpindah dari satu dokter ke dokter berikutnya dan seterusnya. This pain is still there. Tapi sakit ini tidak kunjung hilang. This difficulty is still there. Dan kesulitan yang saya hadapi tetap ada. Pastor, you don't understand. Pastor, kamu nggak tahu How many hands have been prayed on me? berapa banyak tangan yang sudah tumpang tangan atas aku. How many times I have hoped that God will heal me. But Berapa- after that, after prayer, nothing changed. Sudah berapa kali aku berharap bahwa aku berdoa dan Tuhan akan tolong, tapi sampai sekarang tidak ada yang berubah. I know. I know. Saya tahu dan paham. As a father of 3 daughters, Sebagai seorang ayah dari 3 anak perempuan, anytime my child gets sick, I'm sick as well. setiap kali salah satu dari anakku sakit, aku pun sakit. Anytime my wife or my girls are suffering through difficulty, whether it's work, whether it's mental stress, whether it's relationship, I suffer as well. Setiap kali istri atau anak-anakku mengalami rasa sakit di dalam kerjaan mungkin, dalam hubungan, atau dalam apapun juga, saya juga ikut merasakan stres yang mereka rasa.
if you have come to the point and you look up to God and says, God, your word say they shall lay hands and the sick shall recover. Kalau saudara sudah sampai satu titik di mana saudara berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan, bukankah engkau sudah berjanji dan berkata kalau tangan orang percaya ditumpangkan, maka orang itu akan sembuh. But God, it's been years. Tapi sudah bertahun-tahun Tuhan. Years. Sudah bertahun-tahun Tuhan. Not days. Bukan hitungan hari. Not weeks. Bukan hitungan minggu. Not months. Bukan hitungan bulan. Years. Tapi bertahun-tahun. Nothing changed. Tapi tidak ada yang berubah. You ask me, Kamu tanya saya, Pastor Paul, how come? bagaimana mungkin? I'll be honest. Saya ini jujur saja. I don't know. Saya nggak tahu. But I know the word of God never fails. Tapi saya tahu bahwa firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Later on, Nanti, if you want, kalau kamu mau, when we invite you to come out to be prayed, saat kami mengundang saudara untuk maju untuk didoakan, all we are asking maka yang kami minta adalah is to take your faith ambillah imanmu and share, and we will combine our faith with you. dan kita akan bersatu di dalam iman. Kita And menyatukan pray. iman kita. Bersama-sama kita berdoa And believe God dan percaya pada Tuhan. that what is impossible for man, Dan apa yang tidak mungkin bagi manusia, all things are possible maka with God. segalanya itu mungkin bagi Tuhan. That God will be glorified through it. Sehingga anak Allah dimuliakan melaluinya. I am not the healer. Saya bukanlah penyembuhnya. Think about this. Coba pikirkan. One example from the Bible that comes back to my mind again and again and again. Ada satu contoh di dalam Alkitab yang berulang kali muncul dalam pikiran saya. For a Syrian general called Naaman. Ada satu jenderal dari Syria yang namanya Naaman. And he goes to see this prophet Elisha. Dia pergi untuk bertemu dengan satu nabi yang bernama Elisa. And Elisha don't even want to see him. Bahkan Elisa tidak mau bertemu sama dia. And Elisa said this, Dan Elisa berkata begini, go to the river Jordan kamu pergilah ke sungai Jordan and dip 7 times. dan celupkan dirimu 7 kali. He has leprosy. Dia mengalami kusta. Leprosy is not a nice thing to have. Kusta itu bukanlah penyakit yang enak. Think about that. Coba pikirkan. So, long story cut short, he goes to the river Jordan Jadi singkat cerita, mereka pergi ke sungai Jordan with all his officials, dengan semua prajurit yang dia punya, with all his soldiers looking at him. dengan angkatan perang yang dia punya, karena dia adalah jenderal. And they're looking at the general. Dan mungkin anak buahnya ngelihat jenderal itu, And the general goes down to the water. dan jenderal itu turun ke air. And everybody is looking at him. Semua orang melihat padanya. And he dipped 1 time. Dan dia celupkan dirinya sekali. The leprosy is still there. Kustanya enggak pergi, masih ada. Dip another time. Kemudian dia celupkan lagi dirinya 2 kali. No change. Tidak ada perubahan. The soldiers are looking at him. Mungkin prajuritnya ngelihat pada dirinya. General. Jenderal kita ini, He goes down the 3rd time. dia masuk lagi 3 kali. Some of the officers may like, Mungkin beberapa prajurit ngelihatnya sambil kasihan ya. he goes down the 4th time. Dia turun lagi, masuk lagi 4 kali, Still no change. tidak ada perubahan. He's looking around. Dia lihat sekitaran, He goes down the 5th time. masuk lagi ke 5, No change. tidak ada perubahan. He tell himself, if the 6th time nothing change, I'm going to stop. Mungkin dia berpikir ya, kalau ke 6 kali lagi saya celupkan diri, nggak ada perubahan, saya akan berhenti. He goes down the 6th time. Dia masuk yang ke 6 kali. Anything change? Ada yang berubah? Nothing change. Tidak ada yang berubah. Pastor, why must 7 times? Pastor, kenapa harus 7 kali ya? When you go to heaven, ask God, okay? Nanti pas pada saat saudara sudah di surga, nanti tanya aja sama Tuhan langsung. When you start
looking for result by the response of the people that you are looking around you. Pada saat saudara mencari atau melihat atau berpusat pada respon orang-orang di sekelilingmu yang sedang memantaumu, You will always be discouraged. maka engkau akan terus merasa Discouraged. kecewa. So we do not know Jadi kita nggak tahu why 7 times. mengapa harus 7 kali. But on the 7th time, Tapi kali ke-7, he will say, well, you said 7 times, I'm going to do 7 times. mungkin dia berpikir ya, engkau minta saya 7 kali, oke saya lakukan 7 kali. He dipped 7 times. Begitu dia masuk ke 7 kali, He came out. dia naik. How many of you like to have skin like baby? Saudara, berapa banyak yang pengen punya kulit kayak bayi? All Bayi ya, the ladies put up your hand. yang angkat tangan cuma cewek-cewek nih. Huh? You put the cream until your face got 6 layers. Yeah? Pakai krim sampai 7 lapis, 6 lapis, sorry. You understand? Saudara paham? Everybody wants that. Semua orang mau ya. I don't know why 7 times. Saya juga nggak tahu kenapa harus 7 kali. That is spiritual. Karena itu perkara rohani. The result of this boy Hasil dari anak ini who took the T-cell therapy yang harus jalani terapi T-cell after 9 months, sampai 9 bulan, walk out of the hospital totally healthy. keluar dari rumah sakit benar-benar sembuh. The parents have no more money, Dan orang tuanya sudah nggak punya uang, but the parents are smiling. tapi orang tuanya senyum. The parents got no money to buy ticket to go home to Vietnam, Mungkin orang tuanya nggak punya duit lagi kalau beli tiket untuk pulang Vietnam. but they are not worried. Tapi mereka nggak khawatir. The parents like, oh dear, how he missed school for so many years. Nggak mungkin mamanya bilang, oh dear, anak kita udah kehilangan waktu belajar ya, nggak sekolah udah berapa tahun. But they don't care. Tapi mereka nggak peduli. Why? Mengapa? Because he is alive. Karena anaknya hidup. Today, Hari ini, as long as you have breath, selama saudara masih bernafas, as long as you are alive, selama saudara masih hidup, I do not know saya tidak tahu what's the end result, apa yang jadi hasil akhir. but I know Tapi aku tahu my God. bahwa Allahku, I know my God is true to his word. aku tahu Allahku adalah benar dalam perkataannya. I'm going to call Pastor Lita and Shannon to come up, and Saya as they minta start- Pastor Lita dan Shannon naik ke atas, and as they start singing that song, dan tim musik mungkin untuk kita bernyanyi. we're going to invite you. Kita akan mengundang saudara. It doesn't have to be a physical sickness, yeah? Ini kita berbicara bukan soal penyakit fisik aja, tubuh, bukan. It can be mental stress. Mungkin secara mental kita stres, It can be financial stress. mungkin secara finansial kita stres. Healing Kesembuhan is to be complete, haruslah utuh, lengkap, not just physical. bukan hanya fisikal. We are not the answer, Kita bukanlah jawabannya, but we want to share our faith with you. tapi kita mau berbagi iman yang kita miliki bersamamu. So as the music start playing, Jadi pada saat musik nanti mulai bernyanyi, if you want to be prayed for, saudara yang ingin didoakan, just come out. majulah ke depan. I'm going to ask the pastors to come forward. Saya akan minta para pastor maju ke depan. I will come down and pray with you all. Kami akan turun ke bawah berdoa bagi saudara. The rest of you who doesn't want to come out, that's fine. Kalau saudara tidak mau maju ke depan, tidak masalah. That's fine. Tidak Come, go masalah. ahead. Musicians. So those of you who want to come out, just keep coming out. Okay? Bagi yang mau maju, Don't look left, don't look right. Just bagi come yang out. mau maju, kami persilakan. Tidak perlu lihat kiri dan kanan. Haleluya. Go ahead, pastors, go ahead. Silakan para pastor berdoa. Father God, I just thank you for my sister. Speak health.
every pain, every frustration, right now, right now, in Jesus' name. Father, thank you. The name of all authority, where it rests every promise, is faithful to keep. I speak the name no grave could ever hold. He is greater, He is stronger, He's the God of possible. I pray for your healing, that circumstances would change. I pray that the fear inside would flee in Jesus' name. I pray that a breakthrough would happen today. I pray miracles over your life in Jesus' name, in Jesus' name. Oh, I believe it, I receive it. Oh, the power of His Spirit is now forever yours.
Just know that you are loved. Just know that you are loved. Ketahuilah bahwa engkau sangat dikasihi. Know that you are loved. Ketahuilah bahwa engkau dikasihi. You may not understand, Mungkin engkau tidak bisa memahami, you may question, mungkin engkau mempertanyakan, you may have doubt. mungkin engkau bisa ragu. It's okay. Itu tidak masalah. Having doubt is human, Menjadi ragu itu sangat manusiawi, but God is love. tetapi Tuhan adalah kasih. Relationships Hubungan are being restored today. dipulihkan hari ini. Some of you have very bad relationship at home. Beberapa di antara saudara mungkin punya hubungan yang sangat buruk di rumah. God is healing Maka Tuhan menyembuhkanmu. those relationship. Hubungan-hubungan itu Tuhan pulihkan. Amen. Amin. Those of you who have suffered from bad relationships before, Mungkin ada orang-orang yang mengalami hubungan yang sangat buruk sebelum ini. God is giving you new relationships. Tuhan akan memberikan hubungan-hubungan yang baru bagimu. There are people here, Ada orang di sini I don't know, you didn't come out. yang saya tidak tahu saudara belum maju. There are business decisions and work-related issues that are bothering you. Ada keputusan-keputusan bisnis atau masalah di dalam kerjaan yang sangat mengganggumu. God is saying, Tapi Tuhan katakan, and you know this yourself, dan saudara sendiri tahu akan hal ini. I can't see you because the light is too bright. Saya tidak bisa melihat saudara karena ini cahayanya And kuat it's sekali. good. It's good. Bagus, Because I don't want to see you. karena saya sebenarnya tidak mau melihat saudara, But God sees you. tapi Tuhan melihatmu. Your Father sees you. Karena Bapamu melihatmu. And He's saying this. Dan dia katakan begini, Trust me. percaya padaku. When you cross the bridge, Pada saat engkau melewati jembatan itu, when you make that decision, saat engkau membuat keputusan itu, it is my decision, maka itu adalah keputusanku, not yours. bukan keputusanmu. And it will yield. It will yield. It will give Ini akan memberimu results sebuah hasil that is greater than what you can think or imagine. yang lebih baik daripada yang bisa kamu bayangkan. Some of you have anger against God. Ada beberapa dari saudara yang sangat marah pada Tuhan. You don't say it. Mungkin saudara tidak ucapkan, You don't even try to think about it. mungkin saudara juga tidak pikirkan lagi, But there's this frustration, this anger. tapi ada satu frustrasi atau kemarahan. Hey, let me tell you this, as somebody who has been in ministry for almost 40 years, it is common. Izinkan saya sebagai orang yang sudah terlibat dalam pelayanan hampir 40 tahun, saya mau katakan, itu adalah hal yang biasa. Job got angry with God. Ayub juga pernah marah sama Tuhan. Habakkuk got angry with God. Habakuk juga pernah marah sama Tuhan. Many of the Bible people got angry with God. Dan banyak orang-orang yang ada di dalam Alkitab juga pernah marah sama Tuhan. But do you know something? Tapi tahukah saudara, God Tuhan don't see their anger. tidak melihat kemarahan orang-orang tersebut. God Tuhan don't see their behavior. tidak melihat perbuatan kelakuan mereka, God sees their heart. tapi Tuhan melihat hati mereka. Why are you angry? Mengapa engkau marah? Why are you frustrated? Mengapa engkau frustrasi? It's not because you don't love God. Bukan karena engkau tidak mengasihi Tuhan, It's because you want a deeper relationship with God. tapi engkau sendiri menginginkan hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. And God is looking at that heart Tuhan mencari hati-hati yang demikian, and is saying this, dan dia berkata demikian, I am love aku adalah kasih and I love you. dan aku mengasihimu. Mark this day.
Catat hari ini, Mark this day. tandai hari ini. 6 October 2024. 7 Oktober 2024. 7 ah? 6 Oktober 2024. Today is what? 6 ah? Ya, Oh, 乱出工位哩。 very hard to mark the calendar. Today, mark, Hari ini tandain, because there will be a time, karena ada hari-hari di mana months later, berbulan-bulan ke depan maybe even a year later, atau mungkin bertahun-tahun kemudian and your life change, ternyata hidupmu berubah and you wonder how come you and God are so close, dan kamu tidak tahu gimana caranya kok kamu sama Tuhan sangat dekat, and you don't understand where all the frustration gone to. dan kamu juga nggak tahu kemana perginya frustrasi-frustrasi selama ini. Mark today. Tandai hari ini. That's because today Ya, karena hari ini the Holy Spirit is doing a new work in your Roh Kudus life. sedang bekerja dengan caranya yang baru di dalam hidupmu. Amen. Amin. Everybody stand up. Semua bangkit berdiri, Close your eyes. tutup matamu, Look up to heaven. lihat ke surga. Don't look down. Jangan lihat ke bawah, See Jesus lihat Yesus. loving you. Dia mengasihimu. Jesus Yesus seated at the right hand of the duduk di Father. sebelah kanan Allah Bapa. See him loving you. Lihatlah, dia mengasihimu. Open up your hands Buka tanganmu to receive from Jesus. untuk menerima dari Yesus. And Father, right now, Dan Allah Bapa hari ini, saat ini, everyone semua here orang yang ada di sini, is looking for a gift. yang menantikan hadiahmu. I don't know what you want to give them, Lord, Saya nggak tahu apa yang Engkau ingin berikan bagi mereka, but Tuhan. I know Tapi aku tahu you love them Engkau mengasihi mereka because they are yours. karena mereka adalah milikmu. So right now, Sehingga saat ini, in Jesus' name, dalam nama Yesus, I speak love. aku perkatakan kasih, I speak wisdom. aku perkatakan hikmat, I speak peace. aku perkatakan damai sejahtera, I speak grace. aku perkatakan anugerah, I speak life aku perkatakan hidup to each and every one of you. atas setiap orang yang ada di sini. You know what God just said? Saudara tahu apa yang Tuhan baru saja katakan? To me, not to you. Kepada saya, bukan kepadamu. If the mother Kalau ada ibu can sell away everything mau rela menjual apapun for the one son, untuk satu orang laki-laki, anak laki-laki, tell my people, maka beritahu umatku, I love them so much aku mengasihi mereka begitu besar, that I send my own son, sehingga aku utus anakku yang tunggal, die for them, mati bagi mereka, to love them, untuk mengasihi mereka, to give them untuk memberikan mereka life kehidupan that they never had. yang mereka nggak pernah miliki. Right now, Sehingga saat ini juga, receive that life. terimalah hidup itu, Receive that grace. terimalah anugerah itu, Receive that love. terimalah kasih itu. Because Karena in Jesus' name, di dalam nama Yesus, you are loved. engkau dikasihi. Father, Bapa, in Jesus' name, dalam nama Yesus, through the power of your Holy Spirit, di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, let everyone leave this place sehingga setiap orang yang tinggalkan tempat ini nanti, knowing, mereka mengetahui, feeling, merasakan, accepting menerima your love, kasih darimu, your life. hidup darimu, In Jesus' name. dalam nama Yesus.